kampung tuh nah pacang turun bala ikam azan menyai bala tuh kada jadi tuh turun. Ingatlah ikam bilanya ada orang angin ribut. Nah panang disambat kita azan. Nah panang dikuti parah. Urang bahar itu apabila angin ribut nang kira-kira mah hancur angka rumah itu azan kampak kiblat kuti parang sebuting. الفاتحة بنية القبول وتنوين كل صلاة وعمل صلاة سنزهر من في دين والدنيا والآخرة جابت بكل شر جميلة من كل خير لنا ولوالدينا ولمشايخنا في دين وعيدة والعين في ولا نتعلم ظاهرا نبر قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفو والتعالى دين الإسلام بلا مهنة ولا امتحان بجي سيدي ولا لأدنى جامعة من كل نية صالحة وزيادة ومحبة بشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى هدرة النبي وأهل النبي بسر النبي أبو الأولياء وبالشهادة والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا سعود القادر على الجيلاني وسيد محمد المالين وسيد محمد أرسل البنجوري سيخنا محمد سيدي بن عبد الغني سيخنا جاج أحمد بستاني بن أسلام سيخنا في شعر أنور بن سيخنا شرون بن بنين وسيخنا خليل بن كلام وسيخنا في سمس العارف وسيخنا سمس العارف وسيخنا الحبيب طه بن علي بن حسن الباقر وسيخنا الحبيب قدر بن حبيب طه سيخنا إلى ربي جزاكي سجع حسن وجدي وجدنا الحبيب اسمه برابي وجدنا أسرع إلى هدي هرمي وجدنا أحيا بالأتم الفاتحة نعوذ بشرف مسلمة وعلى مخلوقين إياك نعبد وإياك نستعين ونصرة الله على قلب المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وخصوصا إلى روح الشيخ حسين وسي عبد الله وسي محمد ناصر وسي محمد ورزوقي والشيخ محمد طاهر وسي محمد طيب وسي محمد عطاء الله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Malam semalam sudah kita belajar tentang sholat duha dan sholat tarawih. Yang mana sholat duha dan sholat tarawih ini sama-sama menggugurkan dosa. Sholat duha menggugurkan dosa dan sholat tarawih menggugurkan dosa. Cuma perbedaannya sholat duha ini dikerjakan setiap hari dan sholat tarawih hanya dikerjakan pada waktu bulan Ramadan. Kemudian kita masuk malam ini di dalam anjuran untuk menjawab azan. At-targhibu fi azani wa hikayatihi. Adapun ini adalah anjuran di dalam berazan wa hikayatihi dan menjawabnya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan liman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana fi qaryatin amanahallahu azza wa jalla min azabihi dzalikal yaum." Yang artinya apabila seseorang berazan di suatu desa, maka Allah azza wa jalla mengamankan dari siksa pada hari itu. Jadi bukan apabila di kampung tunah pacang turun bala ikam azan menyai bala tuh kada jadi tuh turun. Ingatlah ikam bilanya ada orang angin ribut. Nah panang disambat kita azan. Nah panang dikuti parah. Urang bahar itu apabila angin ribut nang kira-kira mah hancur angka rumah itu azan kampak kiblat kuti parang sebuting sambil azan Allahu Akbar. Hampitakaan parangnya jurang tuh isyarat membelah angin. Itu orang bahari. Asyhadu an la ilaha illallah.
dipasakan pulang sampai angin tuh itu orang bahari. Di sini sudah ada dalilnya ya ini, apabila seseorang azan di suatu desa maka Allah Azza wa Jalla mengamankan dari siksaan pada hari itu. Jadi bala itu termasuk siksaan, musibah termasuk siksaan juga gitu. Nah, dan lagi diantaranya selama masih ada orang azan kada bakalan terjadi kiamat, karena tanda-tanda kiamat tidak ada lagi orang yang azan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ija kunta fi ghanamika aw bi Iza ajana fi qaryatin amanahu Allah azza wa jalla min azabihi ya dzalikal yaum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam liman ibni Sa'ah radhiyallahu anhu, "Iza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azanta lis-salati farfa' sautaka bil azani fa inna la yasma'u sautal mu'adzini insun wala juna illa syahida lahu yaumal qiyamah." Jadi bulannya ay, apabila kamu berada di kambingmu waktu kamu mengembala, atau kamu berada di pedesaanmu lalu kamu mendengar orang, lalu kamu berazan untuk melakukan sholat, maka keraskan suaramu. Sesungguhnya manusia dan jin yang mendengar suara orang yang berazan akan bersaksi kepadanya hari kiamat. Jadi apabila ano ini azan di sini, ya, azan di sini kan tuh cacak jadi saksi. Apalagi dikasih sior jadi saksi bahwa si Anoy azan. Kambing ikam tuh ada kambing kucing dengarkan azan jadi saksi bahwa Anoy hari ini azan. Nah, itu menjadi saksi kita di hari kiamat. Oh, si Anoy ini menggunakan suaranya nih untuk azan, bertambah amal kebaikan gitu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Ija sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqulu mu'adzinu." Apabila kamu mendengar orang yang berazan, maka katakanlah sebagaimana perkataan orang yang azan. Barang siapa berkata waktu mendengar azan, "Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatul qa'imah bi sayyidina Muhammadin fadilata yang artinya Allah Tuhan panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah Muhammad wasilah keutamaan dan bangkitkan dia dengan menerima makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Makam terpuji adalah di mana Rasul akan memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Jadi apabila kita tuh mendengar orang azan lah, kita mau batik orang azan, limbah kita orang tua tuntung azan, kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah gitu. Itu insyaallah kita nanti kayaknya di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza suyyiba bis salati futihat abwabus samai wastujibat du'a." Apabila ikamah dibaca, maka pintu langit dibuka dan doa dikabulkan. Jadi amun buah nikam tu qomat, ini kan ada azan. Azan ni menolak bala. Ya lah, azan menolak bala dan orang mendengar jadi saksi. Amun iqamah ini membuka pintu langit. Nih, itu langit dibuka. Jadi apabila ikam azan iqamah, di dalam hati sambil berdoa juga, "Ya Allah, berikan syafaatnya Nabi Muhammad kepadaku," gitu. Jadi orang yang azan untuk menolak bala, sama untuk membuka pintu langit. Sampai sini jadullah. Mudah-mudahan berkat membaca kitab Targhib wa Tarhib kita diberikan rahmat dari Allah, menjadi orang yang soleh solehah, mendapatkan keberkahan kehidupan dunia dan akhirat, selamat dunia akhirat.
masuk surga bighairi hisab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.